ہاں اسی پردے ظلمت سے ابھرے گی سحر، ہاں اسی پردے ظلمت سے ابھرے گی سحر، پنجے شب سے کہاں قید سویرا ہوگا۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال، خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ ٹیم گڈ مارننگ JNK اپنے مقررہ وقت پر یہ انفرٹینمنٹ کا پیکیج لے کے پروگرام کی ایک اور نشست، ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید اور آرزو ہماری یہی کہ ہمارے دیکھنے والے، ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، آج بھی اس نئی صبح کے آغاز میں اور استقبال میں پروگرام کا ایک اور تازہ شمارہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ایک دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے، ایک بہت ہی سنجیدہ اور حساس موضوع پہ آج بات چیت کریں گے، لیکن آغاز میں آپ کو اپڈیٹس کا انتظار رہتا ہے اور شاہراہوں کا کیا حال ہے، موسم کے کیا مزاج رہیں گے۔ اب چونکہ ایک سیزنل چینج میں بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرانزٹ فیز میں ہم موسم خزاں کی رت آ رہی ہے، اور اس میں بھی وادی کشمیر کا ایک الگ ہی سما اور الگ ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے لیے خصوصی طور پہ ٹورسٹس آتے ہیں اور جو چنار کے پتوں کی وہ ریڈنس ہے، وہ سرخی ہے، اس کے ساتھ فوٹوگرافس اٹھاتے ہیں۔ ایک الگ ہی تصویر کھینچتی ہے اس خزاں کے منظر میں بھی، اور کہتے ہیں نا کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنائے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلائے رکھنا کمال یہ ہے۔ ناظرین محترم، آج پروگرام میں میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، اور میرا ساتھ نبھائیں گے اشفاق حافظی۔ السلام علیکم اشفاق، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں عمار صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ بالکل، اللہ کا کرم۔ غالباً یہ پہلی مرتبہ ہے آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں؟ بالکل، کافی عرصے سے اس میں ہے، لیکن آج پہلی مرتبہ جو ہے یہ سیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جی، آل دی بیسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ، آداب، کیسے ہیں آپ سب؟ ضرور ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشنز میں۔ آپ لوگ تو کمنٹس کرتے رہتے ہیں، اپنا حال چال بتاتے ہیں۔ امید یہی، دعا یہی کہ ہر صبح کی طرح آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ گڈ مارننگ JNK کے ایک اور شمارے کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو صبح صبح ہی پہلے ضروری معلومات کا جو ہے انتظار رہتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک جو ہے ضروری معلومات، اپڈیٹس پہلے ہی پہنچا دیں، کیونکہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بالکل خاص ہیں، اور جس طرح سے میرے بھائی عمار صاحب نے اشارہ دے دیا کہ آج موضوع جو ہے وہ بالکل خوبصورت ہونے والا ہے، اور اس میں جو ہے کافی سارے جو نچوڑے فوائد والی باتیں سامنے نظر آنے والی ہے، اور جو کہ حساس بھی ہے۔ آپ کو پہلے آج موسم کا حال چال بتا دیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سری نگر کی بات کریں تو سری نگر کا جو آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے، اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہیں آج سری نگر کے موسم کی بات کریں تو مطلب جزوی طور پر دوپہر کے بعد سے ہی کبھی کبھی ابر آلود دیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بالائی علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے۔ اور جموں میں جو ہے آج اپر ریچ یعنی بالائی علاقوں میں اور میدانی علاقوں میں دونوں جگہوں پر جو ہے بارش، ہلکی پھلکی بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ وہیں ٹریفک کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں تو ٹریفک کا جو رجحان رہے گا، جموں سری نگر جو نیشنل ہائی وے یعنی NH44 پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، وہیں مال بردار گاڑیاں یعنی بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں آنے کی اجازت ملی ہے۔ SSG روڈ کی بات کریں تو چھوٹی گاڑیاں اور بڑی گاڑیاں دونوں اطراف سے چلنے کی ان کو اجازت ملی ہے، یعنی چھوٹی گاڑیاں بھی دونوں اطراف سے چلیں گی اور بڑی گاڑیاں بھی دونوں اطراف سے چلیں گی۔ مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے، وہیں مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے پہنچ جانے کی اجازت ملی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے یہی گزارش ہمیشہ رہتی ہے کہ سفر پر نکلنے سے پہلے، رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ٹریفک کنٹرول روم کے دیے گئے اسکرین جو بھی آپ کی اسکرین پر یہ نمبرات آ رہے ہیں ان پر رابطہ قائم کریں، اور ضروری جو معلومات ہے، تازہ ترین معلومات ہے، وہ انہی نمبرات سے حاصل کریں۔ جی بھائی، بہت شکریہ اشفاق۔ چونکہ ہر معاشرے کی اگر ہم بات کریں، اپنی سوسائٹی کی بات کریں،
تو ہر معاشرے میں کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن پہ ہمیں فخر ہوتا ہے اور جن پہ ہمیں ناز ہوتا ہے اور جن کا ہم تذکرہ بار بار کرتے ہیں. لیکن وہیں ایک معاشرے میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے, وہ تبھی حل ہو سکتی ہے جب ہم اس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے, جب ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں گے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جس پلیٹ فارم کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ویسا ہی ایک مسئلہ ہمارے سماج میں جو ہے چائلڈ لیبر کا ہے, بچہ مزدوری کا ہے. تو یہ اگر ہم اس کا بین الاقوامی منظرنامہ دیکھیں تو اس پہ بھی کچھ نکات سامنے آتے ہیں, پھر ہم ملکی سطح پہ دیکھیں اور پھر ریجنل سطح پہ دیکھیں. تو آج ہم کوشش کریں گے اس پرابلم کو ایویلویٹ کرنے کی اور ایک حل تلاش کرنے کی کہ آخر کیا اس کا سلوشن ہو سکتا ہے. دیکھیں قوانین تو بنے ہیں لیکن ان کی عمل درآمد میں کوئی پیش رفت کی تو ضرورت نہیں, ان کو ریوزٹ کرنے کی ان لاز کو تو ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو سوسائٹیز یہاں پہ جو انجمنوں کا رول ہے وہ کیا ہے, این جی اوز کا رول کیا ہے, اسکیمز کا رول کیا ہے. تو اسی بارے میں ایک بہت ہی معزز مہمان کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے کیونکہ ایک بہت ہی حساس اور سنجیدہ موضوع ہے. اس پہ بات ضرور کریں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز جو ہے موسیقی سے کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. ناظرین محترم الطاف ڈار صاحب آواز مز یہ خوبصورت کٲشُر بٲتھ, تمہ پتہٕ کرو پننس معزز مہمان سۭتۍ ملاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. لطوے قدم تراوت بچھے مزار میونوی, لطوے قدم تراوت بچھے مزار میونوی, ہوتا یا پاو ہوتا یا پاو بچھے مزار میونوی, لطوے قدم تراوت بچھے مزار میونوی, لطوے قدم تراوت. لولک یہ زار گندے گندے رات میں کوٹھیا, لولک یہ راز گندے گندے رات میں ٹوٹیا, رات میں ٹوٹیا, پیر اس لے کے لطوے قدم تراوت بچھے مزار میونوی, لطوے قدم تراوت. تقدیر چنر کھن کھرنے ون میں شاید, تقدیر چنر کھن
شاید خورنے ون میں شاید ین زہرا براوت بچ چھی مزار میونوی ین زہرا براوت بچ چھی مزار میونوی وطن یا بت چھ مزار میونوی لطوی قدم چپاوت بت چھ مزار میونوی لطوی قدم چپاوت وطنی پرژھا چھو آفا پائی چون جائی جائے وطنی پرژھا چھو آفا پائی چون جائی جائے پائی چون جائی جائے یدوئی میں دور مزار میونوی یدوی میں دور براوت بچ چھی مزار میونوی وطن یاد پاوت وطن یاد پاوت بچ چھی مزار میونوی لطوی قدم چپاوت بچ چھی مزار میونوی لطوی قدم چپاوت بچ چھی مزار میونوی لطوی قدم چپاوت بچ چھی مزار میونوی ناظرین آپ کا پروگرام میں پھر سے ایک اور دفعہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے جو آج مہمان مدعو کی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ وہ فارمر پرنسپل ڈائریکٹر اینڈ سیشن جج مسٹر محمد نذیر فدا صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. ناظرین کرام یہ پروگرام آپ بالکل 9 بجے تک آج دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ جو آج کی گفتگو ہے وہ کافی کارآمد ہونے والی ہے اور کافی فائدہ مند آپ کو بالکل نظر آئے گی. فی الحال ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. وقفے کے اس پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراب کدل سری نگر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ اشفاق کہہ رہے تھے کہ آج جس مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے یہ فارمر پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد نذیر فدا صاحب ہیں. آج ہم بات کریں گے بچہ مزدوری کی یہ پرابلم آخر ہے کیا, اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے, انٹرنیشنلی اس کا منظرنامہ کس طرح کا ہے, ملکی سطح پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس پرابلم کو سالو کرنے میں, اور یہاں پہ جے اینڈ کے کی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے. محمد نذیر فدا صاحب السلام علیکم, آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام. السلام علیکم ناظرین, میں بہت خوش ہوں آج میں اس محفل کا شریک کار ہوں. کچھ باتیں کریں گے آپ سے, ناظرین کو بھی سنا دیں گے. جی فدا صاحب چونکہ رات کت کران یل فونس پہ تہ تہ دپو کہ مجھے بڑ پسند یہ انفارمل گفتگو بے تکلف گفتگو سکل کتھا باتہ صبح صبح
تو ایسے بڑے کم مواقع فراہم ہوتے ہیں جہاں پہ ہم آپ جیسی شخصیات کے ساتھ ایسے انفارمل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے. بت پرسا اخ بے تکلف سوال اگر تہذ اجازت گھن بے ادبی کی آفٹر حالانکہ اس یوجولی یہ سٹارٹ کران بچپن کیُتھ حظ اوس تہنٛد تم میموریز وغیرہ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ یِمو تھوڑا بہت اختصار سان مگر مےٚ ؤنۍتو یُس یہِ آفٹر رِٹایرمنٹ ایرا چھُ کیازکہِ تُہۍ چھِو سپدیمٕتۍ صبح دوش پننہِ فرائض تل یہ جو آفٹر ریٹائرمنٹ یہ سال گزرے ان سالوں کی نوعیت ان سالوں کی زندگی اور تجربات کس طرح کے رہے اور یہ کیسے مختلف رہا آپ کے سروس ٹینیور سے؟ میون تجربہ سٹھا دلچسپ تجربہ ایسے کر تو شیئر تو یتھے بہ رٹائر گوس کینس کالس کر مے وکالت تہ مگر چونکہ بہس اصلی شوپین روزان شوپینس من اخ علمی خاندان مولوی انور صاحب شوپیانی بہس تہنسی خانوادس سی تعلق تھاوان ام پتہ کر مے کٲم مے کور تصنیف و تعلیفس من کٲم مے لیچھ زٕ ترٛےٚ کتاب شوپینس پٮ۪ٹھ لیچھ مے کتاب ایک مختصر تاریخی کتاب بالکل یہ لیچھ مے بڑا مطلب کیازِ شوپینس من چھ واریاہ تِتھۍ انسان تِتھۍ نفر تِتھۍ ادیب تِتھۍ گُنمات پٲدٕ گٔمٕتۍ تہٕ تِہُنٛد دوٚپ مےٚ تِہُنٛد گوٚژھ روزُن تذکرٕ موٗجوٗب یہ گژھِ ڈاکیومنٹڈ روزُن یہِ گژھِ روزُن کیازِ یِم زن یِنہٕ وول سون نسل چھُ تِمن گوٚژھ پاے لگُن یعنی اتھ منٛز چھِ مےٚ تِم نفر تہِ کٔرمٕتۍ شٲمِل یِمن نہٕ کانٛہہ زانی گمنام تِمن مطلب انسنگ ہیروز چھِ تِمن منٛز کیازِ مےٚ دوٚپ تِمن کرِ نہٕ کانٛہہ یاد کم از کم کانٛہہ گژھِ آسُن یُس امی میژِ منٛز پٲدٕ آسہِ گوٚمُت سُہ کرِ یِمن یاد تاکہِ نوٚو نسل یُس چھُ سُہ اگر پرِ تِمن ترِ فکرِ سٲنۍ اسلاف چھِ کیٛاہ ٲسمٕتۍ. یہ مے باسان پنہ علاقٕچ حق ادٲیی اتھ منٛز چھا اشخاصنٕے ہُنٛد یوت ذکر کِنہٕ کینٛہہ جاین ہُنٛد؟ اتھ منٛز چھُ کینٛہہ جاین ہُنٛد تہِ واریاہ ذکر اتھ منٛز چھِ سٲنۍ کٲشرٮ۪ن بٹن ہٕنٛز تہِ کنٹربیوٗشن تِہنٛدۍ یِم زن اتہِ مقدس مقامات چھِ تِہُنٛد تہِ ذکر مطلب یہ سا اتھ منٛز چھِ واریاہ تِم چیٖز مےٚ کٔرمٕتۍ شٲمِل یم زن عام لُکن پتہ چھِ کینٛہہ. گوٚو تُہۍ لٔگِو أتھۍ تصنیٖفسٕے کُن؟ پتہٕ لوٚگُس بہٕ أتھۍ تصنیٖفسٕے کُن تہٕ وٕنکیٚنس تہِ چھِ کینٛہہ کِتاب یِم زن مطلب زیرِ تباہ ونو تِم چھِ پریپریشنس منٛز یعنی تِمن چھِ کیازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس یہِ جج چھُ آسان أمِس چھنہٕ آسان فرصتھا کینٛہہ روٗزمُت تیٖتِس کالس أمۍ اگر لیوٗکھمُت تہِ چھُ آسان سُہ چھُ ورقن منٛز سُہ چھُ آسان سُہ چھُنہٕ آسان ترتیٖب دِتھ کینٛہہ سُہ چھُ آسان کُنہِ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وٕنکیٚنس کیاہ چھُ بِکھرے مےٚ چھِ تذکرے اسلاف لیٖچھمٕژ تُہۍ گٔژھِو حٲران اتھ کِتابہِ منٛز چھِ مےٚ مطلب یِم زن میٲنۍ مضموٗن سرینگر ٹایمزس منٛز آفتابس منٛز گٔمٕتۍ چھِ یہِ سا یِم زن آرٹِکلز چھِ گٔمٕتۍ شیرازاہس منٛز چھِ گٔمٕتۍ یِم کٔرۍ سٲری اَسہِ جمع یِمن منٛز یِم زن بٔڑۍ مُقتدر شخصیات کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِم ادیٖب چھِ صحافی چھِ علما چھِ تِہُنٛد سورُے چھُ مےٚ دیُتمُت اتھ منٛز اتھ کِتابہِ انٛدر یہِ گٔے حالٕے گٔے یہِ چھپے حالٕے مگر اتھ منٛز چھِ تِہنٛز تہِ حق ادٲیی کٔرمٕژ کہِ اسہِ ہسا چھِ یتھ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ تِتھۍ گُنمات پٲدٕ گٔمٕتۍ اتھ منٛز چھُ جیٚمیُک تہِ اکھ جیٚمِکۍ تہِ کینٛہہ یہِ ہسا یِم زن عٲلِمہِ فٲضِل چھِ اسہِ تِہُنٛد تہِ اسہِ ذِکر اتھ منٛز کوٚرمُت تہٕ تاکہِ اتھ تہِ اوس یِہوے مقصد کہِ لُکن گٔژھ پاے لگٕنۍ یِم انسان کیاہ چھِ تہٕ یِمو کوتاہ چھُ یتھ علمہِ کِس مٲدانس کنٹربیوٗٹ کوٚرمُت کیازِ علمہٕ ورٲے یُس قوم آسہِ سُہ چھُنہٕ قومٕے سُہ چھُ بے حِس یُس علمس انٛدر برونٛٹھ آسہِ سُے قوم چھُ برونٛہہ پکان زِنٛدٕ قوم ونو تٔسۍ یُس زن علمس منٛز برونٛٹھ آسہِ. بالکل صحیح چوٗنٛکہِ تۄہہِ کوٚروٕ شُپینُک ذِکر یہِ چھُ تۄہہِ آبٲیی وطن اتہِ چھُ تۄہہِ بچپن پنُن گُزورمُت تہٕ تھوڑا بہت اگر تتھ متعلق اختصار سان زِ کیاہ اوس تمہِ دۄہ ماحول کِتھ کٔنۍ ٲسۍ أکِس بیٚیِس سۭتۍ لسان بسان وۄتھان بیٚہان طریٖقے زندگی کیاہ اوس؟ بہٕ ونہٕ تۄہہِ زٕے کتھٕ اتھ متعلق ونہٕ بہٕ تۄہہِ زٕے کتھٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لۄکچارس پننِس نظر چھُس کران
گۄڈٕنٮ۪تھ ییٚلہِ بہٕ خواب چھُس وٕچھان تِم چھُو تُہۍ وۄنۍ وٲتۍ لۄکچار سرینگر واریاہ کال ووت وۄنۍ اچھا تُہۍ چھُو آز کل ییٚتی سرینگرٕ آ سرینگرٕ تہٕ مگر سون خاندان چھُ روٗدمُت ییٚتہِ واریاہ کالس پٮ۪ٹھ مطلب تِم چھِ ٲسمٕتۍ 1902 منٛز چھِ تِمو یہِ ہسا ییٚتہِ مشیٖدِ منٛز یہِ ہسا یہِ تِم ٲسۍ وازٕ تبلیغ کران گۄڈنِچ مسجد چھِ تِہنٛز ییٚتہِ زال ڈگر سۄ چھِ 1902 منٛز بنے مگر ؤتھمٕتۍ چھِ تِم ؤتھمٕتۍ چھِ یِم تور 1898 منٛز چھِ ؤتھمٕتۍ میون یہِ ہسا یہِ یُس یِم مولوی انور صٲب شوپیانی سرینگر ؤتھمٕتۍ یِم چھِ تمہِ ساتہٕ أسۍ چھِنہٕ نٔے یور ییٚتہِ کینٛہہ مگر بوٗدٕ بادشاہ شُپینٕے اتھ سۭتۍ چھُم ونُن یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وٕنکیٚنس تہِ چھُس بہٕ خواب وٕچھان تتہِ چھُ یا آسان رمبیار نتہٕ چھُس بہٕ آسان تتہِ کیٛاہ سا تِمن باغن کِنۍ یپٲرۍ أسۍ گژھان ٲسۍ یپٲرۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ ٲسۍ یپٲرۍ آسان یا سُہ تِم سٲری چیٖز اوسُس بہٕ وٕچھان یا تِم تُلہٕ کُلۍ یا ییٚتنس تِم یارِ کُلۍ چھِ تِم چھِ تِم دٔریاو سنگُل چھُ اَسہِ مشہوٗر دٔریاو شُپینس منٛز مگر اتھ سنگل دٔریاوس ییٚمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ وٕچھان آز چھِ واریاہ تتھ تبدیٖلی آمٕژ سُہ چھُ ختم گوٚمُت مگر سنگلُک آب ییٚمہِ ساتہٕ رٮ۪تہٕ کالس تہِ کانٛہہ چیٚیہِ ہا زن اوس سُہ فرجہِ منٛز آسان سُہ آب درٛامُت تتھ ٲس آسان تیُتھ ٹھنڈک ٲس مگر وۄنۍ بدلیو سورُے یِتھے پٲٹھۍ چھُ شُپینس اندر بیاکھ چیٖز ژوٗنٛٹھ چھُ تتیُک بڑٕ مشہوٗر تہٕ بیٚیہِ چھُ خدا تعالیٰ ہن تتھ پنٕنۍ رنگیٖنی دِژمٕژ پنٕنۍ یہِ ہسا آبشار دِتمٕتۍ کۄلہٕ دِژمژٕ یعنی تتیُک ہیوٗ فضا چھُنہٕ کُنہِ جایہِ سُہ ییٖتِس کالس أسۍ آبس متعلق کتھ کرو شُپینس منٛز یُس زن بیٚیہِ چھُ شُپین اکھ تٲریٖخی قصبہٕ روٗدمُت کیازِ یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ روٗدمُت یُس تہِ کانٛہہ آو سُہ آو اپٲری تتہِ چھُ وٕنکیٚنس تہِ تُہۍ وٕچھِو تتہِ چھُ سۄ سراے تتنس سۄ چھِ تٔتنٕے یِتھے پٲٹھۍ یہِ ہسا یہِ غمٲزی کران کہِ یُس تہِ کانٛہہ آو یُس تہِ کانٛہہ آو سُہ آو امے وتہِ سُہ ووت کٔشیٖرِ توے چھُ اتھ منٛز اتھ چھُ یہِ ہسا یہِ چھُ ہندو دھرمُک تہِ چھُ روٗدمُت یُس سٮ۪ٹھاہ تھوٚد گاڈٕ راج ترنگنی ٲسۍ پران راج ترنگنی ونان یہِ ہسا چھُ شِو پاوان فیٖٹ آف لارڈ شِوا یعنی امِچ اتہِ چھُ آسان اتہِ چھِ باقٕے تہِ روٗدمٕتۍ پادٕ پاوان چھُ یعنی یہِ چھُ سورُے اتھ نہ سنسکرتٕکۍ کینٛہہ وٲڈ تہِ چھِ اتہِ گژھان مطلب اتھ سۭتۍ یِمن علاقہٕ جات یِم اتہِ چھِ تِمن چھِ یہِ ہسا یہِ اتہِ گژھان یہ اس چیز پہ تو بات ہوگی ات پہ کرو تھی کت کہ تھی ونو پن بچپن یہ تھوڑا بہت یہ منظر تھی نیو اس ات پوت کالس مز ون یژھو تھوڑا بہت برہ کن پکن اچھا بیاکھ کتھ ون بہ سہ گو یہ کہ تیلہِ ٲسۍ گٲو رچھان اسہِ اوس شُپینس منٛز یہ کہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس ٲسۍ گاو آسان یہِ ٲسۍ رچھان مےٚ چھُ وٕنکیٚنس یاد پیٚوان ییٚلہِ أسۍ صبح سُلے ٲسۍ ونان یہِ گاو ٲس گوٗرِس آسان ترٛاوٕنۍ اچھا پتہٕ ٲسۍ أسۍ گژھان ٲسۍ نیران صبح سُلے چاے برونٛہٕے یہِ ٲسۍ نیران یہِ ٲس پکناوان أسۍ یہِ ٲسۍ أمِس گوٗرِس ونان ہے یہِ ہسا ژےٚ ہے یہِ چھے حوالہٕ تہٕ پتہٕ ٲسۍ یہِ ہسا بیٚیہِ ٲسۍ واتان أسۍ سکوٗل نیرُک انتظام کران یہِ ٲس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دِس واز اے ڈیوٹی ایوری مطلب یُس زن ایڈالسن تھوڑا بہت لۄکُٹ بچہٕ آسہِ یہِ ٲس تٔمِس ڈیوٹی آسان یم تۄہہِ میموریٖز ؤنِو بڑٕ خوٗبصوٗرت میموریٖز ؤنِو تُہۍ تھوڑا بہت یژھو یہِ زندگی ہُنٛد سفر پتہٕ یُس تۄہہِ یہِ گُزورو یوٚتام تہِ یہِ سبق دوش سپدِو تِکیازِ آفٹر رِٹایرمنٹ یُتھ زون اسہِ تۄہہِ نِش کہِ سورُے کینٛہہ زندگی ہُنٛد سفر چھِ ہلکہٕ پھُلکہٕ بوزو کہِ زندگی ہٕنٛز پڑھٲے یہِ لِکھٲے وغیرہ کِتھ پٲٹھۍ روٗز تہٕ پتہٕ یتھ مقامس تام کیٛاہ روٗد LLB کرنہٕ پتہٕ روٗدُس بہٕ وکالت تہِ کران تہٕ وابستگی روٗز تِمن دۄہن اوس ییٚتہِ گوٚمُت ٹیلی وِجن تازٕ تازے یہِ ہسا یہِ اوس شروٗع گوٚمُت تازٕ تازٕ ییٚتہِ واز 74 منٛز گٔیو ییٚتہِ یہِ بالکل تہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ مےٚ یاد اکے گُجرال شری اکے گُجرال یِمو کٔر یتھ منٛز ؤنکیٚنس أسۍ بِہِتھ چھِ یتھ بِلڈنگ کوٚر تِموٕے افتتاح پتہٕ چلیو یہِ سلسلہٕ تہٕ پتہٕ ٲسۍ تِمن دۄہن چوٗنٛکہِ کٲشرِ زبٲنۍ سۭتۍ اوس مےٚ واریاہ اتھ سۭتۍ اوس واریاہ اونُس یہِ ٲس پٔرمٕژ تہِ تہٕ پتہٕ اوس ییٚتہِ ضروٗرت یِمن یہِ ہسا یہِ
نِوٕز پَرنہٕ خٲطرٕ یۄس زَن فلوٗوٮ۪نسی آسہِ کٲشرِس منٛز یہِ گوٚژھ آسُن أمِس گوٚژھ سِکرِپٹ تہِ آسُن باقٕے چیٖز تہِ آسُن بالکل حظ تہٕ پَتہٕ میول مےٚ ییٚتہِ چانٕس بہٕ اوسُس تِمن دۄہن کیجوَل نِوٕز ریٖڈر تُہۍ ٲسِو نِوٕز ریٖڈ ییٚتہِ کران ارے ماشاء اللہ کیٛاہ بات کٲشِر اوسُس بہٕ پَران کیٛاہ بات نِوٕز ٲس آسان یہِ ٲس 8 بجے آسان یہِ اوس 15 مِنٹن ہُنٛد بُلٹن آسان اچھا مگر یۄس آز 7 بجے چھِ آسان یۄس 7 بجے چھِ آسان ٹھیٖک بالکل تہٕ اَتھ منٛز تہِ اوس بَڑٕ محنت پیٚوان کَرٕنۍ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یوٗت ترسیٖلُک ذٔریعہٕ کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ کمنِکیشنٕکۍ ییٖتۍ ذرایع کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ اوس اگر وُنہِ زَن أسۍ گژھہو کُنہِ جایہِ رِپوٹِنٛگ کَرنہِ پَتہٕ اوس سُہ یِوان سُہ اوس پرٛوسیسِنٛگ لیبَس منٛز اوس آسان سُہ پرٛوسیس کَرُن یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ اوس سُہ شامَس گژھان تیار ییٖتِس کالَس أسۍ دۄہَس یہِ محنت کَرو آز چھُ بِلکُل آز چھُنہٕ سُہ مُشکِل کینٛہہ آز چھُ گژھان کیمرا مینَن کوٚر کُنہِ جایہِ کوریج سۄ چھِ یِوان اِوٕن وۄنۍ ہٮ۪کو یَتھ منٛز تہِ کٔرِتھ کانٛہہ چھُ کَران پَنُن موبایل اِستعمال تٔمِس تہِ چھُ کیمراہٕے یہِ سۭتۍ آسان مگر تیٚلہِ ما اوس سُہ سینس آف کمپِٹِشن تہِ کِہیٖنۍ آز وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ چینلہٕ چھِ کۭتیاہ میٖڈیا ہاوسٕز چھِ ہر کُنہِ دورس چھِ پننہِ طریٖقٕکۍ چیلینج آسان درپیش حالانکہِ تمہِ وِزِ وَنو أسۍ ییٖتیاہ ٹیکنالجِکل ایڈوانسمنٹ ٲس نہٕ کینٛہہ مگر تمہِ وِزِ چھِ ٲسمٕژ امہِ کِنۍ واریاہ چیلینجز آز تہِ چھِ پننِس دورس پنٕنۍ چیلینجز خٲر سۄ چھِ اکھ بحث سۄ تراوو أسۍ یک طرف وٕنکیٚن چھُ اَسہِ دَرِ دَس بدل موضوٗع چوٗنٛکہِ آز دوٚپ اَسہِ یُس یہِ سٲنِس معاشرس منٛز تہِ أسۍ وٕچھان چھِ سانہِ سوسایٹی منٛز تہِ وٕچھان چھِ چایلڈ لیبر بچہ مزدوٗری یہِ چھُنہٕ صرف کارخانٕے یوت منٛز کینٛہہ بڑٕ آسوٗدٕ حال باشعوٗر پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ گرن منٛز تہِ چھِ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ ایز ڈومیسٹِک ہیلپ کٲم کران أسۍ یژھو زانُن ساروی گۄڈٕ یہِ بچہ مزدوٗری یا چایلڈ لیبر یہِ ٹٔرم کیازِ آیہِ کویِن کرنہٕ امیُک تٲریٖخی پس منظر کیٛاہ چھُ مشقت اطفال یا چائلڈ لیبر بالکل جی یہ مینیز تقریباً 19 صدی سے ہمارے یہاں ملک میں یہ رائج ہے جب ہم بات کرتے ہیں یورپ کی تو وہاں پر بھی یہ مینیز بالکل قائم رہا جب تک فیکٹریز ایکٹ آ گیا اس کے بعد کاٹن ملز ایکٹ 1856 میں یہ لا بنا انگلینڈ میں لیکن چونکہ انگلینڈ کے زیر اثر دنیا میں سارے ممالک تھے ہم 1947 تک ایک ڈومیننس کیونکہ وی ویر انڈر برٹش رول تو جو لاز تھے وہ بھی انہی کے تھے تو جب انہوں نے فیکٹریز ایکٹ کے بعد کاٹن ملز ایکٹ بنایا تو اس میں بھی انہوں نے ایک شک رکھی کہ نو چائلڈ ول بی الاؤڈ ٹو ورک فار hazardous work کیونکہ جو افریقہ ہے افریقہ میں 3-4 کنٹریز تھے جہاں پر یہ لعنت بالکل پھیلی ہوئی تھی مگر یہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کا کارن صرف یہ ہے کہ اقتصادی پسماندگی ورنہ ہر کوئی باپ چاہتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی وہ اچھی پرورش کرے اسے اچھی تعلیم دے اسے اچھا پوشاک ملے اسے اچھی غذا لیکن بدقسمتی سے جب غربت کے آثار کسی کو میں یا مجبوری آ جاتی ہے تو اس کے بعد بچوں کو مزدوری پہ بھیجا جاتا ہے لیکن ہماری کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 24 ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بچے کو مشقت کے لیے نہیں بھیجنا ہے اور نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ یہ ایک جرم ہے کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم اس بچے کو سماجی طور جسمانی طور دماغی طور ہم اس کو ایک ایسا کام دے رہا ہے یعنی اس کا جو بچپن ہے ہم اس کو اس بچپن کو چھین رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس بچے کو ضرورت ہے اچھی غذا کی اس کو پرورش کی ضرورت ہے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ اب ہمارے ملک میں اس سلسلے میں کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بھی آ گیا اس سلسلے میں بھی کافی حد تک سدھار آ گیا اور اس کے بعد چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ کا
इनकाद हुआ जो हमारे मुल्क में राइज है। हमारे मुल्क में एक और लॉ आ गया जिनको हम चाइल्ड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, उसका रेगुलेशन ये 1986 में हमारे पार्लियामेंट में पेश किया हुआ और उसके बाद ये कानून की सूरत में हमारे पास आया जी। लेकिन ये कानून ही सिर्फ काम नहीं करेगा, मतलब बच्चों की मजदूरी को खत्म करने के लिए ये कानून सिर्फ कानून काफी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स हमारे मुल्क में एक स्कीम उन्होंने नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्रेस प्रोजेक्ट ये उन्होंने यहाँ फिदा साहब इस स्कीम के बारे में हम वजाहतन आपसे जाने, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो है लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ पेशरफ्त हो रही है इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, ये दिलचस्प गुफ्तगू हमारे मेहमान से जारी रहेगी। वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10 15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज जो हमारा मौजू है वो बिल्कुल कारआमद है। आपको बताते चलें कि हमारे साथ में आज जो मेहमान बैठे हैं वो मिस्टर मोहम्मद नज़ीर फिदा साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। इनके साथ जो है ये गुफ्तगू जारी रहेगी। फ़िलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं अखबारात की सुर्खियाँ और मेरे हाथ में जो अभी एक उर्दू रोज़नामा है इससे मैं एक सुर्खी लेना चाहूँगा। जम्मू व कश्मीर में कोरोना मामलात में 28 का इजाफा, 13 अजला में कोई नया नुक्स सामने नहीं आया, 17 अफराद शिफायाब। जी हमारे एक और उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसमें ये सुर्खी शाया हुई है, श्रीनगर में अमन के लिए साइकिल दौड़ का एहतमाम, 2260 नौजवानों और स्कूली तलबा व तालिबात की भारी शिरकत। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसे वी द पीपल अनवान के तहत एक खबर लेना चाहेंगे जो इसमें शाया हुई है। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम हैज अचीव्ड पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, सो देयर free structure in consonance with their infrastructure quite heartening in JNK। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसके भी बॉटम स्प्रेड में ये खबर शाया हुई है। इंपोर्ट ऑफ ईरानियन एप्पल्स, hurdles in smooth movement worry Kashmir apple growers, administration takes steps for smooth movement of apple laden trucks। जी मेरे सामने उर्दू रोजनामा है, इसे खबर लेना चाहेंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी दिही तरक्की महकमे ने उम्मीद खवातीन हाट में 3 रोज़ा रिवायती फूड
फेस्टिवल का आगाज किया। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें खबर शाया हुई है वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। कुपवारा में अवामी जलसे से खिताब का प्रोग्राम, कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद डालने का इम्कान। जी मेरे पास एक और उर्दू रोजनामा, इससे खबर लेना चाहेंगे, कुदरती वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दामात उठा रही है पीएम। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास, और इसमें एक तहकीक शामिल हुई है, शाया हुई है, एंजाइटी डिप्रेशन कॉमन अमंग कोविड सर्वाइवर्स स्टडी। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हर दिन की तरह हमने आप तक पहुँचाई। गुफ्तगू कर रहे हैं हम आज मोहम्मद नज़ीर फ़िदा साहब से, फॉर्मर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसके अलावा ये एक अदीब हैं, कलमकार हैं। इनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्त अशफाक। जी बिल्कुल, अभी गुफ्तगू जो है जारी है, कारआमद बातें जो जारी है। आपने फिदा साहब अभी जिक्र किया था चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटरी एक्ट जो 1986 है। हाँ, इसकी तारीखी पस मंजर मैं बयान कर रहा था। हाँ। मतलब अफ्रीका में भी ये अपने उरूज, इसी हवाले से बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से स्कीम जो आगे आई, किस तरह से जो चाइल्ड लेबर को है सामने लाया गया और उस पर जो रेगुलेटरी बॉडीज बिठाई गई, ये एक्ट्स बनाए गए, और इनको जरा सा विस्तार में सुनना चाहेंगे। ये स्कीम्स क्या क्या सामने? स्कीम इसमें आई है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है, तो इसमें बड़ी अच्छी स्कीमें आई हैं। इसकी रूह से हम इन बच्चों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। मगर मैं आपको बात बताता हूं कि हमारे मुल्क में, चूंकि बड़ा मुल्क है, बिल्कुल, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहेंगे नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ, उसका नाम है सत्यार्थी चिल्ड्रंस पॉपुलेशन। बिल्कुल, उन्होंने एक सर्वे किया है, वो इस मतलब तमाम स्टेट्स का उन्होंने सर्वे किया है, और हमारी रियासत का भी उन्होंने सर्वे किया है। बिल्कुल, सर्वे खुश हुआ जब मैंने ये देखा कि हमारी रियासत में ऐसे बच्चों की तादाद 64,026, यानी 64,026 children are engaged in exploitation। वो मुख्तलिफ कारखानों में काम करते हैं। आपने देखा, खुद भी देखा, जी, होटल्स में और ऑटोमोबाइल्स में भी। आप जाएंगे कार को ठीक करने के लिए, वहाँ छोटा बच्चा वो पहले शीशे साफ करता है, उसके बाद वो बिल्कुल गंदे कपड़े पहनकर जब उस पर नजर डालते हैं तो आदमी को बड़ा दुख होता है। कहता है अगर हम माँ बाप हैं तो हम अपने बच्चों की भलाई के लिए इतना करते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी पोशाक देते हैं, अच्छी ग़िज़ाएं देते हैं, लेकिन जब हमें इन पे नजर पड़ती है तो बड़ा दुख होता है। साल का शिकार कोई बच्चा, उसको देख के तरद्दुद होता है, बड़ा दुख होता है। अब देखिए, अब मैं कानून की तरफ जाऊंगा। देखिए, इसमें जो पेनल्टी क्लॉज है वो बिल्कुल मतलब ये, उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 3 महीने की है, और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना, जहां पर कोई वायलेट करता है ज्यादा से ज्यादा जुर्माना उसको 10,000 रुपए है। अच्छा। या अगर उससे ज्यादा 20,000 रुपए है। लेकिन मगर ये इतना मुअस्सर कानून नहीं है। और दूसरी बात है, जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं उसके इख्तियार में नहीं, वो भी क्या करेगा। अच्छा, उन्होंने अब रखा है कि उसको जिस किसी कारखानादार ने मजबूरी के तहत रखा है किसी बच्चे को, उसके लिए उसे वेलफेयर रजिस्टर मेंटेन करनी है, उसको वाटर टैप वहां मुहैया करना है, उसको आराम के लिए शेड देना है। अब ये बातें तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी सरकार ने जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम शुरू किया, उससे काफी हमें राहत मिली है। और समाघारा शिक्षा अभियान, वो भी बड़ी अच्छी मतलब स्कीम है। उसके तहत भी ये एरियाज को लेते हैं और वहां से उन बच्चों को लिया जाता है जो इस मजदूरी में हैं। लेकिन असल में सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो है एक ऑर्गन है, वहां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, बिल्कुल, ILO ने 1990 में उन्होंने एक कन्वेंशन, जिसमें 193 कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने वहां साइन किए हैं दैट वी विल स्टॉप दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली तो और सोशली और मेंटली उनको हम ऐसा काम नहीं दे देंगे। अब देखिए, आप कारखाने में जाते हैं, छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कहेंगे 50 किलो का
आप बैग उठाइए, ये काम है आपको, वो बेचारा उठाता है, लेकिन देखना है क्या उसकी जिस्म में इतनी तवंगर है, इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, वो इस बोझ को उठा ले। चूंकि आपने इस पे बात की, मैं इसी पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। अमर भाई, अगर हम बात करें, अभी देखें कि इंसान अपने डेवलपमेंट के लिए कितनी मेहनत करता है, कोई भी इंसान, और बच्चों की डेवलपमेंट पे तो हम अगर अपने बच्चों की देखें तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर सामने ही ये चीज़ें देखने को मिलती है, ओपन वायलेशंस देखते हैं। अगर रोड पे जाएंगे अभी तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो छोटे छोटे बच्चे आपके पास पेन लेकर आते हैं, दीज आर ओपन वायलेशंस। अगर वुनकस वुचो कि माल वालनुक सीजन जमींदारी एग्रीकल्चर वुनकस चलान, तो छोटे छोटे बच्चे लकड़ लकड़ बच्चे वुचान कि तिमन वुनकस माल वाल निवान, इस पे जो है इस पे इतने ओपन वायलेशंस क्यों आ रहे हैं, इस पे जरा सा आपसे समझना चाहिए। और जो आपने सर कहा ये कि मतलब इस कानून ज्यादा मुस्तहकम व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट, थोड़ा कि रिफॉर्म्स के अमेंडमेंट्स अथवा चूंकि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया उठाया है, हमारी सरकार जहां तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं ये अखबारी इतलात के बाद, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर इल्म नहीं है, अलबत्ता अखबारी इतलात के मुताबिक जो हमें वो 31 करोड़ रुपए आए थे इस सिलसिले में 2020 एंड 2021 में, लेकिन 2021 एंड 2022 में कोई रकम यहाँ नहीं पहुंची, लेकिन जो 31 करोड़ आए हैं वो गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर खारिज किए हैं और बहुत ऐसी चीज़ें की हैं, क्योंकि इसमें एक कमेटी है, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो चेयरमैन ऑफ द कमेटी होता है। तो मुझे इस बारे में पूरा इल्म नहीं है, क्योंकि इट कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर होगा वो खुद बता सकता है कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, लेकिन जहां तक अखबारी इतलात का ताल्लुक है तो पैसा आता है और इस स्कीम के तहत बहुत सारे बच्चों को ये सुविधाएं दे दी जाती हैं कि उनको अच्छी ग़िज़ा दी जाए, उनको तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, उन पे एक्सप्लॉयटेशन मेंटली फिजिकली कोई एक्सप्लॉयटेशन न हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस सिलसिले में बिल्कुल सख्त इक़दाम भी कर सकती है। मुझे लगता है एनफोर्समेंट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए स्कीम्स तो हमारे पास हैं, लेकिन स्कीम्स का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगी। जब तक देखिए हमने किसी कारखाने में किसी बच्चे को देखा, आयत क्या एक्शन पाइज ऐसे, मतलब समाज का एक बाशऊर शहरी या फर्द होने की हैसियत से हमने किसी कारखाने पे किसी बच्चे के साथ इस्तेसाल होते देखा, इसमें आपकी क्या तजवीज़ है, क्या मोडस ऑपरेंडी कितने करो अत मज अमसन हुकूकन हुंद मुतालबा कितने ध्यान आओ अमिस इंसाफ। बच्चा मुझे लगता है कि ऐसे अतफाल के हक में, ऐसे बच्चों के हक में गवर्नमेंट कुछ रखे, कुछ स्टाइपेंड रखे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए कोई आता है, उसके माँ बाप की हालत ख़राब है और उसकी इक्तिसादी हालत ख़राब है, वो अपने पेट को नहीं पाल सकता है, तो इस सिलसिले में ये मजबूरी है, वो मजबूरी के कारण जाता है वहाँ, वो कुछ एम्प्लॉयमेंट सीख करता है। तो इस वजह से इसमें ज़रूरत है कि इसमें एक तो NGOs आ जाएं, तो अब गवर्नमेंट के पास भी मतलब उतने खर्चात हैं कि वो इसको नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें आना चाहिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए ताकि वो देखें, वो उन जगहों की निशानदेही करे जहां पर ये काम करते हैं, और जहां पर जैसे बूट पॉलिश हम देखते हैं, आई सी इन एवरी कॉर्नर ऑफ माई कंट्री ऐसा कि दैट छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो पेटी लेकर साहब मैं आपको की पॉलिश करूं, तो मतलब वो उनके पॉलिश करने का वक्त नहीं था, वो उनको स्कूल जाने का वक्त था, वो उनको अच्छी ग़िज़ा पाने का वक्त था, वो उनको अच्छी पोशाक पहनने का वक्त था। लेकिन बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमें अब दुनिया में हमदर्दी का जज्बा भी जाता रहा है, बिकॉज नोबडी इज रेडी टू हेल्प एनीबॉडी। अब ये है कि हमने देखा है कि ऐसे बच्चे जो ये करते हैं वो प्रेफरेबली उनसे वो लेते हैं, अगर बाजार से वो 5 रुपए अलावा ही है, लेकिन वी मस्ट एनकरेज कि ऐसे चीज़ों को हमें एनकरेज करना चाहिए कि गरीब से ही ले लिया जाए, कि अगर वो 1 रुपए ज़्यादा देता है तो हम उन्हीं से खरीदें ताकि उनकी इक्तिसादी हालत ठीक बेहतर, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से
तरबियत कर सकें। जी बिल्कुल, कितना कलामी के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम वक्फा ले लें। और नाज़रीन किराम आपको बताते चले कि वक्फे के उस पार जो ये गुफ्तगू है ये जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक वक्फे के लिए। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वुचतो महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास रोड कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर पे। और बात करने के लिए गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद नज़ीर फ़िदा साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फ़िदा साहब, चूँकि हमने कवानीन के बारे में जाना, हमने स्कीम्स के बारे में जाना, हमने ये जाना कि UN ने इसके बारे में क्या प्रोविजन रखा है, मगर पत्त हर कुन समाजस अख पन नहज, हर कुन समाजस मज अख पन रीजनल कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर सान समाज कत करो, यह गरीबन खतर, यतीमन खतर, मुफलिसन खतर, नादारन खतर अख दारुल अमान रोदमुत हमेश। ये चाहे तुम कूतः ति वनतो ज इंसानस छन वह रोजमुत इंसान सज फिक्र कह, मगर तोपत कह तिथ नफर या तिथ अंजुमन वतलियम यम यह कार फलाह बहबूद कार कर। यह अख तिथ काम यथ अल्लाह तालास निश जज़ाए खैर। बहसत अख संजीद हिसास समाज सोन क्या रद्द अमल गछ रोज सोसाइटी ये मिटिगेट कर खतर, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सोन गछ हमेशा ये रोजन कोशिश कि यह गोस न गछुन यतनस बच्चा सह गोस तमिस गोस तालीम हुंद यह सा रुझान युन दिन, बजाय इसके कि सह कर पन बचपन जाय कंसे यह सा नौकरेजी करनस मज ये क्या बी जरूरत वनकस पान काम करने थवन नौकरन पे। अच्छा अम सम प्रॉब्लम्स गई वारिया गई प्रॉब्लम्स ये मतलब कैंसो यम अत नौकरन निजी नौकरन सन ताल्लुक तिमन कर बर वक्त हुकूमतन कार्रवाई कि तुम अनिक तत पे यम माइनर्स मसा करू तुम इस्तेमाल, डोंट एक्सप्लॉइट माइनर्स। अत सिलसिलस मज आय वारिया कदम बारसस, मगर बई हमा इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। क्या तुम पान त वुचान यम सात वुचान सड़क पे, यम सात बाजरन मज वुचान, यम सात रेड हेथ वुचान, यम सारी लकट बच्चे नवनिहाल बच्चे फलवन टूर यम गज पज पे पन्न बच्चन करान यह दपान नसा यह खूब से खूब तर बन, मगर योह जज्बह गोस आसन यमन मुतलक यम वातन कह, या यम गरीब तबकन हंद खत फ्लैश बोन बिलो पावर्टी लाइन यम रोजान तिहंद खतर बंदोबस्त कर। यह वन योत क्या, मगर अत गोस अमली तौर कैसा नत अफ्रीका मज गिनी बिसाव चाड बेनिन चीनस मज यह लानत ज्यादा चीनस मज यम सात चीन यूत यह सा इक्तसादी तौर ब्रोह गोमुत कह, तो तम सात इथे पे चीनस मज इथे पे बेगार निवान। तुम पान त वुचान रिसेंटली यम सात कुन जाय गस मे यह नेपालुक मोहनो वोनमुत, नेपालुक बिल्कुल लकुट तमो मतलब यह कम वुचान अगर यह नफर ये ओन यमो यह कत बुनियाद पे। अच्छा इन बस युत योत न अत चाइल्ड लेबरस एक्सप्लॉयटेशन, अत तीज एक्सप्लॉयटेशन, अत पान वन यमो बनामित ये द्राल माफिया लैंड माफिया मेडिसिन माफिया ड्रग माफिया इथे पे यह माफिया अत मज एजेंट कत जन तौर अना यमन एम्प्लॉय अत गस पूर पे सदबाब मतलब अत गोस पूछ कित पे बे ब्या चीज सारी खुद बड़ कत चलो वन गए लजे
ات کامہِ کارس لجے مگر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ یُس کارخاندار چھُ یُس فیکٹری وول چھُ یُس مِلہِ وول چھُ سُہ چھُنہٕ تِم ٹٔرمٕز کران ایڈاپٹ کینٛہہ یِم زن اتھ منٛز چھِ یِم زن قونوٗنس منٛز چھِ مطلب یِمن چھِ اکھ مینٹین رجسٹر اتھ منٛز کرُن اتھ منٛز چھُ یِمن ایج ہُنٛد مینشن کرُن یہِ سرٹِفکیٹ اگر پیش کر ییٚتٮ۪ن یژھا بہٕ ذرا سا ایڈ آن کرُن تُہۍ کٔرِو کتھ یہِ بالکل لگاتار پکنٲیِو تُہۍ یہِ برونٛہہ کُن یہِ ایج کٔرتو تُہۍ ڈِفاین کہِ أسۍ کٔمِس ہٮ۪کو گۄڈٕ چایلڈ لیبر ؤنِتھ تِکیازِ سانٮ۪ن ناظریٖنن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ گۄڈنِچ کتھ امہِ پتہٕ یُس انفورسٕڈ یا فری ول چھِ آسان یہِ کٔرتو تھوڑا ڈِفر اتٮ۪ن 14 ؤری تام یُس تہِ بچہِ تتھ ونو أسۍ یہِ ہسا مشقت اطفال یعنی سُہ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ چایلڈ لیبر تہٕ یہِ ہسا چھِ ایکسپلایٹیشن پتہٕ گوٚو یہِ اتھ منٛز کینٛہہ پتہٕ آو یہِ 14 to 16 تہِ یعنی 16 تہِ مگر وۄنۍ چھُ یہِ قونوٗنہٕ چھُ وۄنۍ وٕنکیٚنس نہج یہِ یُس تہِ اپ ٹُو 18 آسہِ مثلاً یُس زن بِلو 18 آسہِ سُہ چھُ یِوان ماننہٕ میجارٹی ایکٹس تحت چھُ سُے ییٚمۍ 18 ؤری پوٗرٕ آسن کٔرمٕتۍ تِم آسن پتھ کُن ترٲمٕتۍ مگر چوٗنکہِ اتھ منٛز چھِ یِم بچہِ آسان لۄکٕٹۍ بچہِ آسان اتھ منٛز چھُنہٕ اتھ منٛز چھُ أمِس کارخاندارس وٕچھُن اینشور کرُن اگر مےٚ سرٹِفکیٹ آیہِ یہِ کٔمۍ دِژ یہِ چھا ویلِڈ نفرن دیُتمُت کینٛہہ بیٚیہِ چھِ اکھ رجسٹر ویلفیر رجسٹر اکھ تھاوٕنۍ اتھ منٛز چھُ أمِس دِنۍ صرف کینٛہہ گنٹے ہفتس مطلب اگر دۄہس منٛز چھُ یِمن پرانٮ۪ن ایکٹن منٛز 6 گنٹہٕ ہیٚیِو سا مگر 6 گنٹن منٛز چھُنہٕ متوٲتِر یہِ کرُن کینٛہہ أمِس چھِ 3 گنٹہٕ پتہٕ اَسہِ وقفہٕ دیُن اچھا اتھ وقفس منٛز گژھِ آسُن یِمن سُہ نہٕ سُہ یتھ منٛز نہٕ شڈ آسہِ ییٚتہِ نہٕ سُہ آرام کرِ ییٚتہِ نہٕ شلٹر مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ امہِ قونوٗنُک عمل درآمد وٕچھان چھِ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ نہ چھُ لیبر انسپیکٹرٕے نوٚن آسان نہ چھُ یِمن ونان ہے تُہۍ ؤنِو یِم رجسٹری ہٲیِو تُہۍ یِم چھا کِنہٕ نہ یِمن چھُوا تُہۍ سُہ فنڈ تھاوان اتہِ منٛز تُہۍ چھُوا یِمن یِہنٛدِ خٲطرٕ تھاوان یِہنٛدِ ویلفیر خٲطرٕ اگر یِمن میڈِکل اسسٹنس ضوٚرتھ چھِ اِوٕن یِمن چھُ تھاوُن نلکُک انتظام تہِ ییٚتنس یہِ بچہِ یی ییٚتنس یہِ تریش چیٚیہِ تریشہِ ہُنٛد پیٚیہِ ضوٚرتھ اما أمِس ما پیٚیہِ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزُک ضوٚرتھ یِم سٲری چیٖز چھِ مےٚ باسان یِم چھِنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ یِوان وٕچھنہٕ کینٛہہ بالکل اگر یِم وٕچھنہٕ یِن واریاہ حدس تانۍ گژھِ یِمن گژھِ یعنی یِم چیٖز تہِ چھِ اکھ سوال کر بہٕ ییٚتٮ۪ن یعنی یِم چیٖز تہِ چھِ تِمن جاین وٕچھِنۍ تٔمِس بچس پٮ۪ٹھ وٕچھِنۍ کہِ ییٚمِس مجبوٗری آسہِ یُس وۄنۍ چایلڈ لیبرس منٛز گوٚو کینٛہہ چھُ انفورسٕڈ تہِ گژھان یِم زن یِوان چھِ تِمن مُتعلق کمہِ طریٖقہٕ چھِ قوانیٖن پتہٕ اتھ گوٚژھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ آسُن یہِ گوٚژھ قٲبلہِ دستاندٲزی پُلیٖس آسُن یہِ چھُ اتھ چھِ 3 رٮ۪تھ سزا 3 رٮ۪تھ چھِ اتھ سزا یعنی یہِ چھُ ماینر یہِ چھُ یِمن ماینر اوفینس کوٚرمُت اگر اتھ منٛز زیادٕ پہنتھ سختی یی ہا کرنہٕ کہِ یی ہا وٕچھنہٕ ییٚمِس نِش یہِ لبنہٕ رٹہِ ہے یُس اتھ وایلیشن کرِ ییٚمِس نہٕ یہِ ویلفیر رجسٹر آسہِ ییٚمِس نہٕ یہِ آسہِ یہِ ایج سرٹِفکیٹ ہُنٛد مسلہٕ آسہِ تٔمِس گوٚژھ یُن تھوڑا تٔمِس گوٚژھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ یُن سدِباب کرنہٕ مگر اتھ چھُنہٕ کِہینۍ 10,000 رۄپیہِ چھِنہٕ آز کِہینۍ 10,000 اگر اتھ چھِ فار ایگزامپل فدا صٲب اگر کٲنٛسہِ بچس مطلب سُہ چھُ وِلنگلی کٲم کران سُہ چھُ دپان مےٚ ہسا چھُ کنزنٹ دیُتمُت بہٕ چھُس یہِ اپنی مرضی سے میں یہِ کام کر رہا ہوں مگر چھُ تہِ بچہِ مطلب سُہ چھُنہٕ اڈلٹ 18 کراس چھُنہٕ تٔمۍ کوٚرمُت کینٛہہ کنزنٹ وٲلِس پٮ۪ٹھ تہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ بچہِ مزدوٗری کٔرِتھ کینٛہہ نہ کنزنٹ وول تہِ کیازِ بچہِ سُنٛد یُس زن یہِ نابالغ چھُ اگر نابالغ وۄنۍ تہِ کرِ بہٕ ہسا کرٕ کینٛژھا مگر سُہ چھُنہٕ قونوٗنن چھُنہٕ سُہ درست کینٛہہ بالکل کیازِ یِتھ پٲٹھۍ ماینر سُنٛد کنٹریکٹ چھُ سُہ چھُنہٕ ویلِڈ کینٛہہ کنٹریکٹ اگر دپہِ ماینر کٲنٛسہِ بہٕ چھُس چٲنِس یتھ کاربارس منٛز یِتھ پٲٹھۍ یتھ کنٹریکٹ کران سُہ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ کیازِ اتھ منٛز چھُ قونوٗن ونان کہِ یہِ ہسا گژھِ آسُن ایج آف میجارٹی گژھِ أمِس آسٕنۍ ادٕ ہسا ہیٚکہِ یہِ کانٛہہ محادٕ کٔرِتھ چُنانچہِ یہِ چھُ اتنس یہِ چھُ سُہ مٲنِو تُہۍ یہِ چھِ بِچارس أمِس اِکنامِکل أمِس چھِ ایکسپلایٹیشن کیازِ أمِس اگر ہیزاڈس ورک چھِ یِوان اتھ منٛز چھُ لفظِ ہیزاڈس تُہۍ وٕچھِو سٲنِس کانسٹیوشنس منٛز تہِ یِمو چھُ لیوٗکھمُت نو ہیزاڈس ورک شل بی گِون ٹُو اے چایلڈ یِتھے پٲٹھۍ یُس زن یِمو ایڈاپٹ کوٚر کنونشن انڈین انٹرنیشنل لیبر آرگنایزیشنن تتھ کوٚر 193 مُلکو کوٚر تتھ دستخط
تم ونان نسا ہیزارڈس ورک نسا گژھِ یِن دِنہٕ کینٛہہ مگر یہِ چھُنہٕ پاسبلٕے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھان تۄہہِ کارخاندارس یا فیکٹری منٛز یا کُنہِ جایہِ تتنس چھِ ہیزارڈس ورک آسان ہے تُل سا گوٚبریا ییٚتنس یہِ چھُ آسان باجے 50 سیر تہِ علاوٕ 50 بیٚیہِ معاوضے دِوان اڑٮ۪ن معاوضہٕ دِوان تتھ تہِ چھُ یِمو تھوٚمُت لیبر کمشنر چھُ ٲسۍتن لیبر کمشنر چھُ اَسہِ ییٚتہِ لیبر ڈپارٹمنٹس منٛز چھُ بٹ ٹیکس ٹایم تیٖتِس کالس تٔمِس پٹشن کرٕنۍ تتھ چھُ لگان واریاہ کٲم پتہٕ چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ ریگولر تتھ گژھان پیشی کِہینۍ یِمن چیٖزن کھۄتہٕ چھُ اَسہِ زیادٕ ضروٗری توجہ دیُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ موٚزوٗرۍ چھُ کران باضے چھُنہٕ کٲنٛسہِ موٚزوٗرس موٚزوٗری سُہ دِوان دپان چھُس نیر سا پتہٕ چھُ تٔمِس پیٚوان گژھُن بڑٕ مُشکلات تٔمِس چھُ پیٚوان اورٕ یورٕ گژھُن تٔمِس چھُ پیٚوان یہِ ہسا یہِ سُہ چھُ بڑٕ تٔمِس یہِ ہسا یہِ مُشکلات گژھان سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کِہینۍ کٔرِتھ بالکل صحیح اتھ منٛز چھُ بیٚیہِ بیٛاکھ اکھ چیٖز تہِ مطلب یہ چھُنہٕ بچہِ سُنٛد خطا کینٛہہ مطلب یُس اتھ منٛز آو یہِ چھُ خطا سونُے کیٛازِکہِ اسی سٲنسٕے سماجس منٛز چھِ تِم کارخانہٕ دار تہِ سرمایہِ دار تہِ یِم یِمن استحصال چھِ کران اتھ مُتعلق چھُنہٕ اسہِ سونٛچُن سمٲجی سطحس پٮ۪ٹھ کہِ یہِ چھُ مذہبی طور تہِ غلط یہِ چھُ اخلٲقی طور تہِ غلط یہِ چھُ ایتھِکلی تہِ رانگ اٹس رانگ آن آل فرنٹس گۄڈٕ چھُ مٲلِس ماجہِ مطلب اسہِ چھُ یوٗت یہِ کہِ یُس پننِس عیالس بہتریٖن پٲٹھۍ رچھِ دِیہِ سورُے کینٛہہ سہوٗلیت تھایہِ تٔمِس ثواب سُہ چھُ صدقہٕ اچھا وۄنۍ بِچارس ییٚمِس نہٕ سکت چھِ یس مٲلِس ماجہِ نہٕ سکت چھُ سُہ چھُ مجبوٗری سب گژھان ضروٗرت چھُ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد کہِ یِمن کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ مدد کٔرِتھ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِمن مدد واتہِ یِم چھِ مجبوٗر گژھان یِم چھِ امہِ سبہٕ گژھان کہِ بیٚچھن اتھٕ دارٮ۪ن تہِ نہٕ کٲنٛسہِ حالانکہِ بیٚچھُن تہِ چھُ پرٛوہِبِٹِڈ تتھ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ یہِ بیٚچھنس چھُ گوٚمُت تُہۍ وٕچھِو ہر جایہِ صرف یہِ بیچھان اگر تِمن کٲم تہِ چھِ ونان تۄہہِ ہسا دِمو کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تِمن چھُ امہِ سۭتۍ یہ چھُ محنتہٕ ورٲے یِمن یہِ ہسا یہِ میلان اتھ تہِ چھُ اَسہِ ڈسکریج کرنٕچ ضروٗرت یُس زن پرٛٮ۪تھ جایہِ أسۍ وٕنکیٚنس وٕچھان چھِ یِم اوپن وایلیشنز اکثر چھِ أسۍ مطلب اگر أسۍ نِمو چایلڈ لیبر أسۍ چھِ تتھ منٛز سٲری انسان یِوان ییٚتیُک سون سماج چھِ یِوان أسۍ چھِ سٲری امیِکۍ ذمہٕ دار أسۍ چھِ مخصوٗص کران کوٗشش کہِ مےٚ گوٚژھ یہِ چایلڈ یُن گۄڈنِچی کتھ بہٕ چھُس أمِس معاوضہٕ تہِ کم دِوان دوٚیِم چیٖز أمِس چھُس بہٕ کٲم تہِ علاوٕ ہٮ۪وان ترٛیٚیِم چیٖز چھُسن بہٕ یہِ ڈامِنیٹ کران تِکیازِ أمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق پامال کران یِم زن یِم چیٖز سپدان چھِ اگر مےٚ وٕچھ اکھ عام انسان ٲسِتھ سٲنۍ ناظریٖن کُنہِ جایہِ وٕچھ مےٚ کہِ یہِ ہسا چھُ چایلڈ کران لیبر مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پزِ قدم تُلُن وٕچھُن اتھ پٮ۪ٹھ کرٕنۍ ؤرٕک آوُٹ کہِ یہِ چھا اینفورسٕڈ کِنہٕ یہِ چھُ وِل أمۍ سٕنٛدۍ وِل حساب تہٕ پتہٕ کیٛاہ پزِ مےٚ اتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو تُہۍ یُتُے تُہۍ گٔژھِو لیبر انسپیکٹرس تُہۍ ؤنِو تٔمِس ہے پلٲنۍ جایہِ چھِ گژھان کیٛازِ تٔمِس چھُ پرووایڈ کران تٔمِس چھُ یہِ ایکٹ ونان دپان چھُ ژٕ تھاو سا ژٕ گژھ سا ژور ژٕ وٕچھ سا تٔمۍ کارخانن دارن کتھ بیسن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مگر بیسِکلی ونہٕ بہٕ ییٚتہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بڑٕ بہتریٖن ووٚن ژےٚ این جی اوز مگر مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ اتھ سلسلس منٛز کیازِ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز کانٛہہ این جی او نیران اتھ سلسلس منٛز کیازِ چھنہٕ کٲنٛسہِ توجہ اگر وۄنۍ کانٛہہ کران مےٚ چھُنہٕ آی ڈونٹ سی این جی او یِمن زن اتھ بیسن پٮ۪ٹھ آسہِ والنٹرلی گژھِ وٕچھِ یُس زن اتھ مطلب آٹو موبایلس پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس وَنہِ ہے یہِ مہ سا لاگُن اَتہِ کِہینۍ یہِ تُلُن سا تھوٚد مگر اتھ چھُنہٕ والنٹرلی تہِ کٕہٕنۍ یِوان باقٕے جاین چھُ گژھان باقٕے چیٖزن چھُ ونان تُہۍ کٔرِو سا ہُہ تُہۍ کٔرِو سا یہِ تُہۍ کٔرِو سا مطلب باقٕے چیٖز استعمال مطلب اتھ سلسلس منٛز چھُنہٕ پیوٚمُت کٲنٛسہِ ؤریُک تام اَسہِ خٲطرٕ چھِ ہٮ۪کان تِژھ کانٛہہ ریگولیٹری باڈی ییٚتٮ۪ن اَسہِ زن وٕچھ یہِ چایلڈ لیبر یہِ چھُ کُنہِ کارخانس پٮ۪ٹھ کٲم کران أمِس چھا گۄڈٕ کُنہِ جایہِ یہِ رجسٹر کرُن یا یُس زن پننہِ کونزنٹ سۭتۍ گوٚو ریگولیٹری باڈی چھا اتھ ایکٹس سۭتۍ چھُ ریگولیشن ایکٹ ریگولیشن ایکٹس منٛز چھِ اتھ حظ دِتھ کہ رجسٹر کۄس چھِ تھاوٕنۍ أمِس انسپیکٹرس أمِس کمہِ وقتہٕ چھُ کرُن اور أمِس وٕچھُن اور گژھُن اتہِ چیک کرُن انسپیکٹ کرُن پتہٕ وٕچھُن أمِس چھا تتہِ چھا واٹر ٹیپُک چھا تتہِ انتظام شیڈُک چھا تتہِ انتظام
بیسک ایمنٹریز چھا أمس حٲصِل یُس فدا صٲب یہِ چھُ موضوع بڑٕ اَتھ منٛز گٔژھ آسُن طویٖل وقت یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ بیٚیہِ ڈِسکشن کرو مگر باٹم لاین آیہِ اَتہِ یی قوانیٖن تہِ چھِ سکیٖمز تہِ چھُ سورُے کینٛہہ چھُ مگر اَتھ مُتعلق گژھن رضاکارانہٕ کینٛہہ تنظیٖم تہِ وۄتھٕنۍ مُہِم چلاوان ییٚمہِ سۭتۍ زن اَتھ سدِ باب گژھِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیِو آز پروگرامس منٛز یہِ 1 گھنٹہٕ کِتھ کٔنۍ درٛاو فِکری طور نہٕ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے پروگرام کے لیے. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج ہم نے ایک حساس اور انتہائی سنجیدہ موضوع پہ بات کی اور کچھ کارآمد اور نصیحت آموز نسخے اور نکات بھی سامنے آئے, اس پہ عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ اس منظرنامے میں بہت بہتری آئے گی. مجھے اور اشفاق کو اجازت دیجیے آج پروگرام وائنڈ اپ کرنے کے. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تب تک آپ ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.